کوئی سوال ہے تو کیجئے. جی اور جزاک اللہ. جزاک اللہ. خضر کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جی خضر. تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ کوئی فرشتہ تو تھے اور کچھ لوگ. جی تو اس جی میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا نہیں دیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ نہیں، تھے؟ بندوں سے مراد انسان نہیں ہے، بندوں سے مراد ہے یعنی میری مخلوق میں سے پرسن، جیسے اچھا، آپ پرسن کہتے ہیں نا، اسی طرح کے ہاں معنی جی، ہیں بندے کے. یعنی اس کا یہ ٹھیک، مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانوں میں سے انسان تھا. اسی سے ہی بعض اچھا، لوگوں نے غلط مخلوق کا فہمی کی مطلب. ہے. اور جی جیسے کہ امین عاصم اسلائی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نبی تھے، کسی دوسرے علاقے کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا، غیب کا کچھ علم دے رکھا تھا. لیکن ہم غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ فرشتہ تھے، وہ فرشتہ تھے. اور اللہ تعالیٰ اچھا، نے حضرت موسیٰ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. یہ معاملہ ہے. ٹھیک، جی تھینک یو. اور ایک اور سوال پوچھ لوں کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم تھے کہ دو تھے؟ دو قومیں؟ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی اولاد کے دو قبیلے تھے. دو قبیلے ہیں، ٹھیک ہے حضرت جی. نوح کے اچھا، بیٹے یافس کی اولاد آگے سے تقسیم ہو گئی دو قبیلوں کے اندر، تو وہ ٹھیک ہے جی، یاجوج اور ماجوج کہلائے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. تھینک یو. جی السلام علیکم کوکو، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر، آ- الحمد للہ. اچھا کوکو، مجھے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مکروہ ٹائم ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی، نوافل نہیں پڑھنے، قرآن پاک وہ بولا جاتا ہے، یہ کیا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ یہ 12 بجے لوگ بولتے ہیں، دوپہر کے 12 بھی اور رات کے 12 بھی. آپ جو وقت سورج کے طلوع اور غروب کا وقت ہوتا ہے اس میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ اچھا پرانی قومیں سورج کو سجدہ کرتی تھی. سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کو سجدہ کرتی تھی، کہ ان کو لگتا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سورج ہے، تو وہ سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت سورج کو سجدہ کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس میں سجدہ منع کیا ہے. تو آپ اچھا اپنے کیلنڈر کے مطابق دیکھیں کہ کس کس ٹائم پر این سورج کے طلوع کا وقت ہوتا ہے اور کس وقت سورج کے غروب کا وقت ہوتا ہے. تو بس ان چند سیکنڈز میں سجدہ کرنا، صرف سجدہ کرنا منع ہے. باقی قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی حمد و تسبیح کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اوقات جب سورج میں ایک نمایاں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس وقت سجدہ کرنا منع ہے. لیکن ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ ابھی میرے بیٹے گئے ہوئے ہیں نا عمرہ کرنے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ماما میں وہاں نوافل پڑھنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ ابھی نہیں پڑھو، یہ ٹائم نہیں ہے، مکروہ ٹائم ہے اس وقت. چلو ہاں جی، تھینک السلام یو. علیکم کوکب جی. وعلیکم السلام نائلہ، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ. مجھے وہ کوشچن کرنا تھا کہ یاجوج، آپ نے بتایا نا کہ وہ دیوار بنا رہے تھے یاجوج ماجوج اور پھر وہ گرا دیتے تھے ذوالقرنین، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے کہ نہیں؟ ذوالقرنین گرا دیتے تھے؟ نہ نہیں، آپ نہ نے بتایا تھا کہ وہ یاجوج ماجوج کوئی دیوار بنا رہے ہیں، وہ پھر گرا دیتے ہیں، پھر نہ نہ، غلط سنا آپ نے. یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے قبیلے والوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو مار پیٹ کر کے ان کا سارا سامان لے جاتے تھے. تو قبیلے والوں نے حضرت آپ نے لیٹ جوائن کی ہے کلاس؟ نہیں، میں نے ٹائم پہ جوائن کیے. وہ میرے انہوں لوگوں نے کا حضرت تھوڑا ذوالقرنین بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ یاجوج اور ماجوج ہم تک نہ پہنچ سکے. تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی ایک بہت مضبوط دیوار بنا دی تھی جس کو یاجوج اور ماجوج کراس نہیں کر سکتے تھے. جی. تو جی اب یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں، کہ اگر وہ ان کو نہ روکیں تو وہ قیامت آ جائے گی، کچھ لائک ایسا ہے؟
क्यामत तो आनी है, ये तो कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं कि क्यामत के नजदीक याजूज और माजूज इस दीवार को गिरा देंगे और सारी दुनिया में फैल जाएंगे, पूरी दुनिया में शर और फसाद पैदा हो जाएगा। तो जब दुनिया शर और फसाद से भर जाएगी तो क्यामत तो आनी है। क्यामत दुनिया में क्यामत तो आनी है जब पूरी दुनिया शर और फसाद से फैल जाएगी। तो उन्होंने निकलना ही क्यामत के करीब था। जी। अच्छा, तो ये तो नहीं कि ये चाइनीज वगैरह है, लाइक ये कौन सी कौम है कोई उनका एक शाख, उनकी एक शाख है याजूज और माजूज की। याजूज और माजूज किसी अब एक खित्ते में नहीं है, याजूज और माजूज की औलादें अब पूरी दुनिया में फैल चुकी। जी। अब वो किसी एक खित्ते में नहीं है, पहले सेंट्रल एशिया में वो लोग थे, अब वो वहां से निकलकर अब वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। दोनों कबीलों की जो औलादें हैं वो अब एक बड़ी वसअत इख्तियार कर चुकी हैं, और जब औलाद बढ़ती है तो कितनी फैल जाती है, तो अब वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। उनमें से बहुत चाइनीज शुक्रिया भी हो सकते हैं। जी थैंक और यू सो मच। कौकब, इसी जिम्न में ये सवाल कि आयत नंबर 99 में है अल काफ की, और उस दिन हम इनको छोड़ देंगे कि वो एक दूसरे समुंदर की मौजों की तरह एक दूसरे में घुस जाएं और सूर फूंका जाएगा। इससे क्या समझ आता है? क्यामत है ना, यानी हाँ जी, क्यामत नहीं, की दीवार उस दिन हम इनको छोड़ देंगे उस दिन इख्तियार दे अल्लाह देंगे ताला। ना कि ये अपने इलाके से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएं जाकर, और इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, और उसके साथ ही दुनिया में फितना फसाद पैदा होगा, खून रेजियां होंगी, और फिर वो वक्त होगा जब क़यामत सर पे मंडलाने लगेगी। यही कुरान ने यही बताया है ना, क़यामत की निशानी यही बताई है ना। कुरान ने एक ही निशानी क़यामत की बताई है, बाकी निशानियां तो अहदीस में है वो, और वो ये है कि याजूज और माजूज जो हैं वो अपने इलाकों से निकलकर पूरी दुनिया पे छा जाएंगे। ये क़यामत की निशानी है। तो यानी उस वक्त जब ये पूरी दुनिया पे छा जाएंगे तो फिर क़यामत का ज़हूर बिल्कुल करीब आ जाएगा। जी, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है जब ये होगा। और आप जी आपने बताया, कितना टाइम लगेगा जी ये चाइनीज, आपने आई एम सो चाइनीज कहा जाता है कि ये वो है चाइनीज? सिर्फ चाइनीज नहीं है ताहिरा बाजी, सिर्फ जी, चाइनीज नहीं है, उनकी औलादों। अच्छा जी, ये ठीक, अल्लाह ताला कह रहा है ना कि दुनिया के फाटकों से निकलकर पूरी दुनिया में समंदरों की तरह छा जाएंगे। तो अब ये किसी एक इलाके तक महदूद नहीं होंगे, अब ये पूरी दुनिया में छा चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इनका जो कब्जा है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पे चल रहा है। ये अब सुपर पावर बनने वाले हैं। जी। और कौकब, हम चाइनीज को मतलब बहुत मेहनती कौम समझते हैं, और बज़ाहिर तो वो इस तरह के गलत लोग नहीं लगते। तारा बाजी ये हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता, पता नहीं किस तरह का फसाद पैदा करेंगे। अभी तो हमें नहीं पता ना क्या फसाद पैदा करेंगे, इनकी वजह से क्या क्या फसाद पैदा होगा। तो हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में इनसे क्या शर नमूदार होगा, इनके जरिए क्या फसाद पैदा होगा, क्या इनकी टक्कर चलेगी अमेरिका के साथ, दो सुपर पावर्स की, तो क्या जमीन के अंदर आफतें और मुसीबतें आएंगी। ये हम इस वक्त नहीं कुछ कह सकते। बहरहाल अल्लाह ने जो कहा है वो सच कहा है और वो होके रहे। जी, तो अभी हाँ मतलब ये है कि क़यामत आज ही आ रही है। अभी तो आपको पता है कि जंग होगी, हालात खराब होंगे, लोग क्या कुछ होने वाला है। अभी क़यामत आने में कितना टाइम पड़ा है ये हमें तो नहीं पता ना, गैब का इल्म हमें नहीं है। वाकब ये भी जी, तो एक है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे एक दिन तो बहुत घबराए हुए थे, तो उन्होंने और काफी डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो दीवार बनाई थी उसके अंदर उन्होंने देखा है कि एक शिगाफ जो है वो पड़ गया है ना। ऐसी कोई है बात? नहीं, ऐसी कोई बात ओके। जी। जी, जब अल्लाह ताला या अल्लाह के नबी ये कहते हैं ना कि क़यामत के करीब ये होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इमीडिएट करीब ये नहीं होगा, मतलब उसके करीब करीब में ये होगा, उसमें कई साल लग सकते हैं, होते होते वो चीज कई साल लग सकते हैं। जी जी शिवाना, जी हाँ जी बताइए बाजी, शिवाना। मैंने ये पूछना था कि जब भी ये वाकया आता है ना तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है कि
जो मछली थी वो भुनी हुई थी और उनके नाश्ते के लिए थी। तो जब हजरत मूसा को यानी तलब हुई तो उन्होंने खाने के लिए मंगवाई ना, तो वो फिर नहीं, उन्होंने खाने के लिए नहीं मंगवाई, उन्होंने कहा अच्छा खाने की चीजें लाओ। अच्छा अच्छा उन्होंने ठीक है। खाने में मछली भी रखी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी खिजर से मुलाकात की निशानी ये होगी कि ये जो मछली तुम खाने में रख रहे हो ना, ये जिंदा होके समंदर में चली जाएगी। तो ये नहीं था कि ठीक खाने में सिर्फ मछली थी, और भी चीजें थी, लंबा अच्छा सफर था, तो और भी चीजें थी उनके लिए। तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि लाओ भाई अब खाना निकालो, हम खाना खाना खाते हैं। तो जब मछली नहीं नजर आई तो उन्होंने कहा कि मछली किधर गई, तो उन्होंने कहा मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई। तो उन्होंने कहा कि वही जगह थी जहां पर अल्लाह ने मुझे कहा था कि खिजर से तुम्हारी मुलाकात हो। जी तो फिर वो शुक्रिया। वापस आए। हाँ जी, और भी चीजें आप थी। ठीक है। जी सुमेरा जी, सुमेरा जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वाले जी मैंने वो पूछना था जैसे कि हजरत खिजर का जो वाकया है उसकी के हवाले से, कि जब उन्होंने कत्ल किया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया होगा, क्योंकि वैसे तो कत्ल यस, करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ही कह रहा था, अल्लाह ही उनको वही कर रहा था कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, ताकि मूसा को पता चले कि कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मेरी कोई ना कोई हिकमत है। तो अल्लाह उनको वही कर रहा था, हजरत खिजर को। वो उन्होंने आगे कहा ना, जो कुछ मैंने किया वो मैंने जी अपने जी दिल जी से नहीं किया। जी जी, बज़ाहिर तो ऐसे है ना कि जैसे एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का, तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन्होंने ये किया। कहा जी कि ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। जी थैंक यू जी।